disc plow at rotary slasher para kay Sir Ed. Yan, ready for shipment. Dali natin sa solid shipping. Yan, papuntang Davao. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955091651 Philipfarmtractors Service. Yung sara. Bilis mo siya konti ko. Bilis mo, bilis. Bongga. Happy great day, happy watching, God bless. Kapag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po.